लोकसभा चौमरी दुगलाम बुसकांगनो फाइसक पैया हानै मानो ओ लोकसभा चौमरी नो बुसकांगो तोनै फासलो 12 तागरजला बीजेपी मंडली लुआजी मुंबई कासा कक्सा पांडा संस्थाका तागरजला कम्युनिटी हाबानगो कक्सा पांडा पाइमानि यागुलो तागरजला कम्युनिटी हाबानग निसिमे तागरजला लामब्रा हाति जरा हिमबतक खलायै शुभचंद्र कामिवो फाइसक पैया आसामनि पांडाव मानजाखा बीजेपी जीएस निर्मल देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरंग भौमिक नकारिबो तेकुबनि बीजेपी आदमरक 2024 नि पार्लियामेंट इलेक्शन आवि थैजार सर्वत अमार सेकेंड रुजुन डिक्लेयर खायन थरि दसन गाय अमन रुजुन सिनि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि सिनि बीजेपी नि मित्रति डिक्लेयर बहायबा सिनि एक्सएफ प्रोग्राम बिभाग कोन गोबां बुट बाय सिनि दागला विधानसभा बिसोर 12टा बुट सेंटर दङ 12टा बुट सेंटर नो संबल क्लाइ खायनाय जिदिरि रहरन बागैने सिनि भारत सरकारनो चालुगै सिनि नरेन्द्र मोदी नि याकनो ग्राक खायन बागैने से असामनो दिनै अजागा जुब मोर्चानि उद्योग सिङाव प्रग्राम खायलाय बर'नि सिमी बो जागा बो पर्यन्त थाङा सार दिनै एक्चुअली पश्चिम तागला एडिसी विलेज नि सिनि कम्युनिटी हल सिनि सम्मेलन का सम्मेलन बडियो संतिनिया बताउ दिन मत मिनाय लामब्रा जरा थांगिने सिंदम दै साइन हे तागला बाजाराव समजाक अमन संतिनि प्रग्राम सिङाव लोकलंला बोसोरक बांखना तिनि सिनि लुकु yang थांलायजा खायबानो 500 सिनि हिसाबाव जों 500 सिनि युथ ताइ सिनि महिला मोर्चा मिलनि सिङाव 500 तिनि साबसा फाइ मानजा फाइका एक्चुअली सिनि मंडलनि सिनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट दङ सिनि मंडलनि सेक्रेटारि दङ सिनि सिनियर नेतृत्व दङ सिनि महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट दङ अबाके अजागाव जोंबो सानामो दङ जों जदर सिव सिनि मिया जे बिरोधी दल होनै दंनाय सिनि त्रिपुरानि बिरोधी दलनि बिसिङाव जे सिनि बिरोधी नेता रिजाइन जयने सिनि स्टेट कैबिनेट नि बिसिङाव मिया समाय तांखानि सिंजोतनो साइमखा गाय बिरोधी से क्रै खांगांगा त सिंजोतनो माने सिनि भारतीय जनता पार्टी ताउ पृथ्वी नि जतो स्पेस संगठन भतर जतनो जागा फाइने साम खाइनान बगैने सिंजोतनो भइनाय सिनि भारतीय जनता पार्टी ने जे चिनो बुबे खुलाय खाइनान बगैने सिनि तागला विधानसभा नि जतो सो नागरिक 44,000 नि ऊपर सिनो जा बुटार दङ जतनो सिं भइनाय है भारतीय जनता पार्टी टाकरजला मंडल যুব মোর্চার উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবকে আমরা কিভাবে ভোটে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পারি তারই জন্য আজকে সুদীর্ঘ সময় ধরে মিটিং হয়েছে। তারপরে আমাদের দীর্ঘ পথরেলির মাধ্যমে আমরা মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং টাকরজলাবাসী আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমস্ত কার্যকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মিছিল এবং আমাদের এই মিছিল সংগঠিত করেছেন এবং সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি গৈরিক অভিনন্দন। আমরা দেখতে পেয়েছি 2017 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অপশাসন মুক্ত করার জন্য আমাদের কার্যকর্তারা যেই ধরনের জনকল্যাণমুখী কাজকর্মকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আজকে টাকরজলা মণ্ডলে এসে আমি অত্যন্ত টাকরজলার সমস্ত কার্যকর্তাকে আজকে সেই জোশটা দেখতে পেয়েছি। তার জন্য আমি সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও আন্তরিক অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলন জোরদার থাকবে। টাকরজলা ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য আমরা সেটা সঠিকভাবে প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে নগনগ বিজেপি ঘর ঘর বিজেপি আমরা তৈরি করতে পারবো তার আশা রাখছি।